Lembah Pelangi, men. Lembah Pelangi, men. Gila. Gimana Mas Yogi? Weh, asik nih. Asik ya? Mantap, my trip. Mantap. Weh, Bang Yogi gimana Bang Yogi? Mantap. 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 Weh, Bang Pio, gimana Lempo. Bang? Lempo Bang. Weh. Mantul, mantul. Weh, ini ladiesnya ini. Gila. Ada preman juga nih. Gila keren banget. Belum hidup betul. Belum ini. Nanya-nanya. Gimana Pak perjalanannya Pak? Ekstrim. Ekstrim Pak. Weh, Tapi dibayar gitu. dibayar nama lunas ya Pak ya? Ya, dibayar lunas. Gak sia-sia. Sholat dulu ini. Ya, jangan loncat ya. Mantep guys.